Kuna watu hata neno la Mungu likishafundishwa madhabahuni wao wanaliachia pale pale. Huyo ni mwenye mashaka. Bwana Yesu atusaidie. Walioko serious katika roho ni lazima wafuatilie mambo ya rohoni, kwa sababu adui anayekuja katika maisha yetu yuko rohoni. Bwana Yesu atusaidie. Vita zetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa kiroho, na silaha kubwa ya kumwangamiza adui apotee na kuangamia katika maisha yako ni imani yenye vitendo ya neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana adui anapotoka kwako haendi mbali, kuna mahali anatulia, akiangalia hii nyumba yangu imepambwa tena, halafu arudi. Na maandiko yanasema anaporudi yule adui harudi peke yake, anarudi na wengine ambao ni 7 wakali zaidi yake. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sema, e Bwana Yesu, ninaomba leo unifanyie wepesi na mageuzi katika ulimwengu wa kiroho. Yesu niinue. Ndio anakuta nyumba imepambwa na zina, anakuta nyumba imepambwa na mashaka, anakuta nyumba imepandwa na dharau kwa wengine, anaingia. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wanaelewa hii? Msema, e Bwana Yesu, nibadilishie historia ya maisha yangu siku ya leo, ukanifanye kuwa chombo chako cha kupitisha baraka kwenye maisha yangu. Yesu nisaidie. Sema amina kubwa kabisa. Pe Yesu makofi ya ushindi na baraka. Sema, kila roho ya mashaka na ikataa kwenye maisha yangu.